في البوسنة وروسيا يقولون فودا. فودا. نعم. من يغني فودي يعني مياه معدنية. والمؤدى واحد ولكن اختلاف الألسن. Nah, كلها تدل على شيء واحد، هذا اختلاف تنوع. Nah, Syekh memberikan contoh tentang perbedaan bahasa. Misalnya kita ini orang Indonesia bilang apa? Air. Kalau orang Amerika bilang apa? Water. Saya tidak tahu. Water. Bahasa Inggris Al-Britania water. Orang Saudi, Arab Saudi moya. Orang Mesir bilang ma. Orang Rusia sama orang Bosnia bilang voda. Jadi ini perbedaannya yang luar biasa ya. Ada ma, moya, ini hampir mirip. Ya, voda, water sama, hampir mirip. Air, kayaknya Indonesia tampil beda. paradise مثلا في الانجليش يقولون paradise جنة فردوس. لما حللنا الكلمة وجدنا أن أصلها الفراديس. نعم. أصلها عربي. فردوس. paradise جمع فردوس. paradise في الفرنش paradis فرنسي. في هنا ماذا تقولون عن الفردوس؟ فردوس أو شرقة. في البوسنة يقولون paradise يعني طماطم tomatoes. different. شيء مختلف تماما. Ya, seperti misalnya bahasa Inggrisnya surga Firdaus. Kalau orang Inggris bilang paradise. Kalau kita dengar itu paradise diambil dari bahasa Arab Firdaus. Jamaknya paradise seperti itu. Terus di Prancis sudah Fransianya Pagali. Nah, kemudian di Bosnia paradise artinya tomat, buah tomat. Ya, beda sekali ya. Satu surga Firdaus, satu tomat. Subhanallah. نتحدث عن اختلاف التضاد. شيء مختلف عن شيء آخر. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كافر ومؤمن في تضاد، ليس معا في طريق واحد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لا الأخرى ولولا دفع الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا اختلاف تضاد. Sekarang kita akan membahas tentang ikhtilaf tadad, yakni perbedaan yang kontradiktif yang bisa kita temui di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dan Allah menciptakan kalian itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Jadi perbedaan antara kafir dan mukmin itu adalah kontradiktif, sangat berbeda. Kafir, ada yang kafir, ada yang sesat, ada yang diberikan hidayah, ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya, seperti itu. Jadi ini namanya perbedaan yang kontradiktif. Tadi dibacakan juga ayat walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadil ardh, dan seandainya Allah itu tidak membela manusia dari kerusakan, sungguh dunia ini akan hancur. Seperti itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah membahas dalam Al-Quran tentang perbedaan yang kontradiktif ya antara kafir dan mukmin seperti itu. Nah, كيف نتعامل مع اختلاف التضاد؟ يعني مثلا شخص غير مسلم كافر، كيف نتعامل معه؟ النظرة الداعشية الإرهابية تقول أي شخص كافر يجب أن نقاتله. نعم. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara kita memperlakukan orang non-muslim? Bagaimana? Kalau ISIS bilang, ISIS, Ad-Da'ish, bahasa Arabnya Ad-Da'ish, itu katanya kalau dapat orang non-muslim langsung penggal saya kepalanya. Itu menurut ISIS. Jadi caranya yang bagus, caranya yang terbaik ketika memperlakukan orang non-muslim itu gimana? Nah, ويأخذون الآيات التي تتحدث عن قتال المشركين المحاربين يتعاملون بها مع أي كافر أي مشرك سواء هو مسالم أو محارب، الجميع كلهم كفار. Ya. Mereka mengambil ayat di dalam Al-Quran yang isinya itu memerangi orang kafir secara keseluruhan, orang musyrik. Walaupun
dia tidak diperangi, walaupun orang-orang yang tidak punya kesalahan dengan kita semua harus diperangi, dipenggal, kalau perlu dibunuh. Jadi dia mengambil ayat di dalam Al-Quran yang isinya secara global itu memerangi orang musyrik. Padahal di situ kan ada penjelasan siapa-siapa yang bisa diperangi, siapa-siapa yang bisa ditawan, siapa-siapa yang bisa dibunuh, itu ada. Nah, هؤلاء ذهبوا إلى أقصى الشمال. Nah, mereka sudah pergi, orang-orang ini sudah bersembunyi di متطرفون. Ya. Nah, orang-orang radikalis. Ya. التطرف هو الذهاب إلى أقصى الطرف. فهؤلاء ذهبوا إلى أقصى اليسار. Nah, jadi dia pergi ke ujung paling ujung dunia, orang yang seperti ini. وهناك قوم ذهبوا إلى أقصى اليمين فقالوا هؤلاء ليسوا كفارا. اليهود والنصارى ليسوا كفارا، هم مؤمنون وسيدخلون الجنة إن شاء الله. Nah, ada juga ulama yang mengatakan, ya, kalau tadi ISIS ini kan ekstrim, pokoknya penggal itu, pokoknya dapat orang muslim bunuh, potong lehernya. Ada juga golongan yang terlalu ke kanan. Orang Yahudi sama orang Nasrani itu bukan kafir, itu masuk surga itu juga sama-sama dengan kita. Seperti itu. Nah, أمة الوسط يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني إذا جاءك مشرك إلى بيتك أهلا وسهلا، ترحب به، تستضيفه، تكرمه 3 أيام بلياليهن، لا تقول له آية ولا حديث ولا أي شيء، تكرمه كما تكرم أي شخص، وبعد ذلك توصله إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه ثم أبلغه معناه. حينئذ لا بأس أن تقول له آية أو حديث، لا إشكال في ذلك، لعل الله أن يشرح صدره للإسلام. Ya, jadi cara kita berinteraksi dengan orang muslim, misalnya ada orang kafir atau ada orang non muslim yang datang ke rumah kita, sebagaimana firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila ada orang musyrik atau orang kafir, orang-orang non muslim datang ke rumah kita, persilahkan dia masuk. Gitu aneh, ya, dimuliakan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih teh, dikasih tempat tidur. Kasih waktu 3 hari dulu. Ya, pokoknya diperbaiki 3 hari. Jadi diperbaiki 3 hari, dijamu, dikasih makan, potongkan ayam, potongkan kambing kalau perlu. Selama 3 hari, jangan tuh dikasih hadis. Jangan baru sampai inna dina 'indallahi sama, jangan. Jadi selama 3 hari jangan tuh dikasih hadis, yang dikasih ayat, biarkan. Nanti setelah lewat 3 hari masih ada di rumah, baru kasih sedikit demi sedikit tentang Islam, tentang ayat. Di situ apa-apa, tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, وقولوا للناس حسنا، أمر من الله سبحانه وتعالى أن نخاطب كل الناس بالقول الحسن. في قراءة ثانية وقولوا للناس حسنا، أي قولا حسنا، قولا جميلا. Nah, وقولوا للناس حسنا. Allah SWT berfirman, وقولوا للناس حسنا, dan katakanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Nah, di sini manusia, linnasi, manusia keseluruhan. Tidak pernah bilang waqulu lil muslimin, tidak. Kepada semua manusia perkataan yang baik. Ada qiraat yang mengatakan waqulu linnasi hasan, ya, dan katakanlah kepada manusia, berucaplah dengan kata-kata yang baik. Jadi kita harus berkata-kata dengan baik tanpa memperhatikan dari mana dia atau apa dia. Hatta qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. قال ابن العباد أخوه في الإنسانية، أخوه الإنسان، سواء كان صينيا، مصريا، إنجليزيا، هنديا، مسلما، كافرا، أيا كان، هو أخوك. بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن أخوك يجب أن تحب له ما تحب لنفسك. Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ya, jadi ketika kita mencintai seseorang, berbuat baik kepada seseorang, kita tidak perlu tahu dari mana dia, apakah dia orang Cina, orang Mesir, orang India, atau orang Indonesia. Mereka adalah saudara kita, sama-sama manusia, sama-sama satu kakek, ya.
Sama-sama buka kayak gitu. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki dan wa untha dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami telah menciptakan kalian bersuku, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling berkenalan. Coba kalau satu dunia ini orang tak semua, kan tidak perlu kita kenalan. وفي حجة الوداع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس جميعا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. Pada haji perpisahan ketika Rasulullah, haji terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau berkhutbah di depan para kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwa Tuhan kita satu, Bapak kita satu, kita semua dari satu bapak, dari satu nenek moyang. Kita semua diciptakan dari tanah, tidak ada diciptakan dari api, dari besi, dan kita semua dari tanah. Tidak ada kemuliaan, tidak ada perbedaan kemuliaan antara orang Arab dan non Arab. Yang membedakan adalah ketakwaan di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, بهذا الأسلوب الجميل انتشر الإسلام ودخل الإسلام إندونيسيا بالمعاملة الطيبة. الدين المعاملة دخل الناس في دين الله أفواجا. أكبر دولة إسلامية الحمد لله الآن إندونيسيا، ما لا يقل عن 250 مليون مسلم دخلوا الإسلام بسبب الأخلاق الطيبة، المعاملة الحسنة. Seperti yang kita lihat, Indonesia Islam masuk di Indonesia itu karena apa? Karena interaksi sosial yang bagus, karena muamalahnya yang bagus. Islam bisa berkembang dan tersebar di Indonesia karena nilai-nilai akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Sampai sekarang Indonesia menjadi negara berpopulasi Muslim terbesar di dunia dengan jutaan. Sudah tahu sekarang sudah berapa? Jelasnya Indonesia adalah negara yang paling tinggi populasi Muslimnya di dunia. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام، المؤمنون أهل الإحسان أهل الجنة يطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الطعام أو على حبه، على حب الله سبحانه وتعالى. مسكينا، المسكين ممكن يكون مسلما أو غير مسلم، ويتيما، اليتيم ممكن يكون مسلما أو غير مسلم، وأسيرا، الأسير لا يكون إلا كافرا، الأسير الكافر، لأن المسلمين لا يأسر بعضهم بعضا، إنما المؤمنون يطعمون المسكين مسلم أو غير مسلم، واليتيم المسلم وغير مسلم، والأسير الكافر، الأسير الكافر نعم يطعمونه. لماذا؟ إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا بهذه الأخلاق الطيبة. Nah, ya. Ini Allah SWT memberikan penjelasan tentang bagaimana kita berkasih sayang dan berinteraksi sosial kepada sesama kita, tidak memperdulikan agama apapun ya. Misalnya dalam ayat surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan memberikan makan kepada orang yang dicintai. Orang yang dicintai itu adalah tidak selamanya dia muslim, boleh jadi orang non muslim. Terus miskin, orang miskin, memberi makan kepada orang miskin. Orang miskin itu mau apakah dia Islam atau non muslim, kita bisa berikan makan dia. Terus anak yatim, wa yatiman, anak yatim mau dia muslim atau non muslim itu harus tetap diberikan bantuan kalau dia membutuhkan pertolongan. Wa asira, apa itu asira? Ini asira bukan orang muslim, memang orang kafir. Jadi berinteraksi sosial itu tidak dibatasi dengan agama. Berinteraksi sosial dengan baik itu bisa dilakukan kepada orang muslim maupun orang non muslim. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan karena apa? Karena ikhlas, hanya mengharap ridha dari Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak ingin meminta kepadamu imbalan atau tanda terima kasih. Kami hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
هذه الصورة من قطر كأس العالم World Cup 2022. Nah, ini gambar dari Qatar, Piala Dunia. Ini momen Piala Dunia. هذه أسرة برتغالية دخلت في الإسلام. Nah, ini keluarga asal Portugal. جاءوا ليشجعوا رونالدو فدخلوا في دين الله أفواجا. Datang ke Qatar mau lihat Cristiano Ronaldo. Tapi sampai di Qatar mualaf masuk Islam. السبب معاملة طيبة الأخلاق الحسنة. Sebabnya apa? Karena interaksi orang-orang Qatar itu bagus sekali, sangat terpuji, mulia. Sampai orang-orang Portugal satu keluarga ini masuk Islam. أكبر معجزة الحبيب عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الدين بدأ الإسلام وحده فقط. والآن عدد المسلمين 2 مليار يعني 25% من سكان العالم يعني ربع العالم مسلمون بحمد الله سبحانه وتعالى. Ya. Dulu Islam itu terasa asing dulu ya. Sekarang Islam di dunia ini itu sudah mencapai sekitar 25% dari seluruh penduduk dunia. Artinya 1/4 penduduk dunia ini adalah Muslim. هناك دراسات أمريكية مؤكدة تقول خلال 30 سنة القادمة سيكون عدد المسلمين أكثر من عدد النصارى ويكون أكبر تعداد في العالم للمسلمين. Ya. Sebuah penelitian di Amerika itu mengatakan bahwa 30 tahun ke depan populasi orang Islam itu akan lebih banyak daripada orang Kristen. Itu 30 tahun ke depan itu bahkan seluruh dunia ini tinggal sedikit lagi orang-orang yang bukan orang Islam. Semuanya Islam akan menyebar di seluruh penjuru dunia ini. Nah, لو لاحظتم دول كبرى أنا طبعا ليس لنا في السياسة لا من قريب ولا من بعيد ولكن لو لاحظتم الدول النصرانية الكبرى مثل أستراليا مثل أمريكا مثل كندا مثل دول الشنغن هذه الدول تمنع دخول المسلمين بصعوبات بالغة تضع صعوبات لماذا؟ يخافون من انتشار الإسلام لأنهم يعلمون لو أن المسلمين ذهبوا إلى هناك والدعاة ذهبوا إلى هناك الناس سيدخلون في دين الله أفواجا. Saya akan berbicara tentang masalah beberapa negara, walaupun saya ini tidak akan mencampuri urusan politik di berbagai negara. Misalnya negara-negara non-Muslim yang besar, misalnya seperti Australia, Amerika, Jerman, Belanda, Prancis, Schengen, Italia, negara yang masuk visa Schengen, ya, ada Spanyol, ada semua seperti Prancis dan lain sebagainya. Itu ketika negaranya ingin dimasuki oleh orang Islam itu membuat persyaratan yang sangat susah. Dia nak kasih susah bagaimana ini orang Islam itu bisa susah masuk ke negaranya, dipersulit. Kenapa mereka mempersulit orang Islam? Mereka takut kalau orang Islam ini banyak masuk ke negaranya, Islam ini bisa tersebar banyak di negaranya, makanya dipersulit. Visanya dipersulit, izin masuknya dipersulit, tiketnya dikasih mahal dan lain sebagainya. Itu adalah upaya bagaimana orang Islam itu tidak mau datang atau malas datang ke negaranya. Nah, كما ترون هذا الأعداد المسلمين هذه إحصائيات 2021 طبعا الآن في ازدياد كبير وهناك أشياء لا نراها يعني هذه الإحصائيات الرسمية ليست مصدقة 100% لأن هناك أماكن كثيرة فيها عدد كبير من المسلمين ولا يصل إليها أحد من الإحصائيات الرسمية. Nah, ini adalah peta di mana perbandingan jumlah populasi orang Muslim yang satu itu yang sebelah kiri saya itu pada tahun 610 Masehi itu jumlahnya mungkin baru sekitar saya tahu 1% atau apa. Nah, kemudian pada tahun 2021 sudah 1 miliar ya, 1 miliar 800 juta. Sekian. Ya, 1 miliar 800 juta. Nah, ini belum ini bukan seluruh dunia ya, belum. Ini sepertinya hanya Eropa sebagian, terus negara-negara di Afrika, ya, Turki, Arab belum masuk ini. Ini belum terhitung ini Indonesia belum. Kalau Indonesia sudah masuk, wah ini sudah luar biasa suaranya ya. Belum masuk Indonesia ini. Belum masuk. Karena suara terbesar ada di Indonesia. Nah, next please. تنوع المذاهب الفقهية ننظر الآن كيف أن تنوع المذاهب الفقهية رحمة بأمة الإسلام
يعني مثلا المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب الحنفي، مذهب الظاهري، هذه المذاهب فيها رحمة للإسلام والمسلمين. Sekarang kita akan membahas tema selanjutnya adalah tanawwu'ul madzhab al-fiqhiyyah, perbedaan variatif mazhab di dalam ilmu fikih. Ya, kita kenal ada imam yang besar di bidang fikih. Yang pertama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Dan itu adalah perbedaan yang menjadi rahmat bagi umat Islam dengan adanya perbedaan mazhab fikih tersebut. Nah, الإمام مالك رحمه الله قال له أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي قال له يا مالك أرى أن تجمع الناس على كتابك الموطأ. اجمع الناس كلهم على كتاب واحد وهو كتاب الموطأ في الفقه المالكي، ونرسل هذا الكتاب لكل البلدان، كل البلدان في الخلافة الإسلامية حتى يتعلموا الفقه الإسلامي على مذهبه. فقال الإمام مالك لا يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، وذهب بعضهم إلى العراق، وذهب بعضهم إلى الشام، وذهب بعضهم إلى مصر، وذهب بعضهم إلى اليمن، وذهب بعضهم إلى الدول البعيدة والنائية. فلو جمعنا الناس على مذهب واحد فإن هذا تشديد عليهم، والله سبحانه وتعالى رحمهم وجعل الأمور بينهم فيها اختلافات فيها رحمة لهم. فاستجاب أبو جعفر المنصور لكلام الإمام مالك ولم يحمل الناس ولم يوجب على الناس الموطأ. Khalifah Abbasiyah yang bernama Abi Ja'far al-Mansur bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik ini adalah imam yang termasuk imam yang senior di bidang fikih. Ya. Imam Malik ini diperintahkan oleh khalifah. Khalifah ini seperti presiden lah di zaman kita, bahasa kita presiden atau raja, dipanggil ke istananya, ya Imam Malik, ya Malik, kumpulkan manusia dan beri mereka pelajaran tentang kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu punya kitab namanya Al-Muwatta. Raja ini ingin mewajibkan kitab ini dipelajari oleh seluruh penduduk negerinya. Wajib belajar mazhabnya, tidak boleh mazhab yang lain, harus mazhab Imam Malik. Nah, kemudian Imam Malik bilang, la ya Amirul Mukminin, tidak mungkin itu. Kenapa saya mau memaksakan sedangkan sahabat Rasulullah saja sebelum kita semua ini itu berbeda. Itu berbeda. Kalau saya memaksakan semua rakyatmu untuk ikut mazhabku, maka sesungguhnya saya adalah melanggar ketentuan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pengasih, Maha merahmati orang-orang yang berbeda. Jadi kenapa saya ingin bersikeras untuk memaksakan mazhabku? Oleh karena itu, Khalifah saat itu mengabulkan permintaan dari Imam Malik dan